हेलो वेलकम एभ्रीबडी। आज हामीले मेट्रोलोजीको राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणीको नाप्तोल विभाग अन्तर्गत सोधिएको केही क्वेशनहरुको डिस्कसन गर्नेछौं। आज हाम्रो क्वेशनहरु मात्रै हुनेछन् र एन्सर यही भिडियोको सेकेन्ड पार्टमा आउनेछ। र सुरु गरौं फर्स्ट क्वेशनबाट। Which of the following equipment is used as a standard for calibrating tensile testing machine? ऑप्शन में छ लोड ट्रांसड्यूसर, प्रोबिंग रिंग, टॉर्सन मीटर, ब्रुडन ट्यूब। टेंसाइल टेस्टिंग मशीन लाई क्यालिब्रेट गर्नलाई कुन युज हुन्छ? त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2 मा छ which of the following has greatest influence on the variation of air density? सबभन्दा बढी इन्फ्लुएन्स के को हुन्छ? म्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्स, बी भोल्युम, सी ह्युमिडिटी, डी मास। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3 for which of the following materials the compression test is done? यसमा सबभन्दा उपयुक्त आन्सर के हो? डक्टाइल, ब्रिटल, टोर्सन मीटर, टोर्सन मेम्बर, मेलिएबल। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 4 मा taximeter installed in taxi cabs does not take into consideration in passenger fare. केलाई कन्सिडरेसन गरिदैन? डिस्टेंस ट्राभल्ड, स्पीड अफ टैक्सी, वेटिंग टाइम, नन। त्यसै क्वेशन नम्बर 5 मा प्राइमरी प्रेशर स्टैंडर्ड इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर रेंज are often established using alcohol manometer, mercury manometer, both A and B, D none. त्यस्तै 6th मा छ test of taximeter independent of the vehicle in which a fare meter is likely to be installed in the known as bench test, time test, road test, D corner test. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 7 मा छ pressure measured with the help of gauge pressure is called atmospheric pressure, gauge pressure, absolute pressure, mean pressure. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 8 मा the time of teleclock will be maintained with Nepal standard time automatically within 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 9 मा छ ampere, kelvin and candela has as base unit was approved by 10th CGPM in 1875, 1971, 1954 and 1960. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 10 मा छ which wave cannot be transmitted through vacuum? Light wave, heat wave, sound wave, electromagnetic waves. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 11 मा definition of candela is based on monochromatic source, meter and time, B मा watt and steradian, C मा current, mass and time, D मा none. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 12 मा छ which of the following substance resistance decrease with increase in temperature? Carbon, iron, copper, silver. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 13 मा के छ 1 degree centigrade is equivalent to 273.15 Kelvin, 274.15 Kelvin, C 275.15 Kelvin, D 276.15 Kelvin. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 14 मा छ a gas undergoes a reversible adiabatic expansion. Change is its entropy is negative, positive, zero, negative or positive depending on the initial conditions. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 15 मा छ the machine having an efficiency greater than 50% is known as reversible machine, non-reversible machine, neither reversible, none or non-reversible machine. D मा ideal machine. आजको लागि 15 वटा क्वेशन मात्रै राख्छौं हामीले र सेकेन्ड पार्टमा हरेक क्वेशनको एन्सर विथ रिजन डिटेलमा डिस्कसन गर्नेछौं। आजलाई यति, धन्यवाद।